primer vídeo, primer juego, Getting Over It. Y voy a darle a empezar una nueva partida, que ya tengo una que he estado probando cosas antes. Pero vamos a empezar una nueva. Vale. Salimos del caldero. Uf. Los controles son un poco extraños. Vale, primer árbol. Primer fallo. Bien. Vale. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Los diálogos básicamente son una forma de tener el juego de decir que estás avanzando. El juego claramente está en inglés, así que traduciré si dice algo importante, pero poco más. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. Guarda la partida incluso los fallos. Eso es importante. O sea, si te caes, los guarda. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo. Tengo Sexy Hiking instalado en el ordenador también. He probado el principio por ver cómo era. Y básicamente la primera pantalla es el primer árbol que aparece también en este juego. Es la misma pantalla. Pero en Sexy Hiking cuesta mucho más subir el primer árbol. De hecho, te puedes tirar horas y horas intentándolo y no llegar a ningún sitio. También influye que los controles en Sexy Hiking no están tan bien hechos como en este. Aunque igualmente son un poco extraños en este juego. Vale, me coloco despacio aquí. Despacio. No nos vayamos a caer al principio. Vale, a ver si puedo usar el árbol. Bien. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. También digo que no voy a hablar mientras están los diálogos, porque quiero escucharlos por mí mismo y saber qué dice. Así que mientras esté hablando el señor este, no se me escuchará a mí. Vale, sigamos subiendo. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise.
Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Básicamente en este diálogo lo que ha dicho es lo mismo que he dicho yo antes, que Sexy Hiking empieza con un árbol. Oh, you just lost a lot of progress. That's a Y me deep acabo de caer. frustration, a real punch in the gut. Y que te puede llevar ahora a subir ese árbol, que en otros juegos la mayoría de los obstáculos son falsos, que realmente no suponen ningún reto y fallarlos no los pierdes, sino que puedes reintentar. Los controles siguen siendo demasiado extraños. Me cuesta subir por eso. Oof, sorry about that. Vale. Vamos a probar con una táctica diferente. Vamos a ir más lento. Tranquilamente. Vale. Me coloco tranquilamente. Golpe de martillo. Vale. Lentamente. Otro golpe de martillo. Y casi me caigo. Ahora. Poco a poco me coloco aquí. También pasan cosas extrañas cuando el martillo se mete como por dentro de los muros, pero el pico se queda fuera enganchado. Vale, golpe de martillo. Golpe. Golpe. Y The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Aquí supongo que tengo que engancharme en las luces y subir hacia arriba porque no veo otra forma de subir por otra parte. A ver. Vamos a intentar colocarnos en la roca. Uf. Vale, me bajo. No entiendo por qué se desliza aquí en la roca. Uf. A ver si puedo colocarme en la roca sin caerme. Bien. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Puedo moverme?
De vuelta a las luces. Vamos a intentar subir la roca. Algún día de esto. Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Y ahora... tengo que probar algo diferente. A ver si me sale. No. ¿Y si lo intento desde abajo de la roca? A ver si llego. No. Choco el martillo. Creo que si simplemente voy golpeando con el martillo en las paredes, es posible subir. You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. Pero si no la he hecho antes. Vale. No. Voy a intentar ir más rápido. A ver si así me sale. Vale. Estoy en la pared. ¿Y ahora qué? Bien, en la luz. Y ahora, si me intento poner en la luz, pegar con el martillo al suelo y saltar hacia arriba. No, no, no. No. Vale, por fin he conseguido lo que quería la primera vez, engancharme. Y ahora, ¿cómo lo hago para subir? Así. Es que si bajo el martillo me voy a caer de nuevo.
Vale, último intento. Pase lo que pase, lo dejo aquí. Bien, bien. Bien. Quédate en la luz, por favor, quédate en la luz. Vale, pues creo que aquí lo voy a dejar. El próximo vídeo intentaré averiguar cómo pasar esta parte de luces.